Es hermoso estar un día nuevo delante de Dios, It is beautiful to be able to be here in the presence of the adorando y Lord, ministrando su santo nombre. worshiping and praising His holy Les damos la name. bienvenida cordiales a todos los hermanos que se conectan con nosotros a través de estos videos. We welcome each and every one of you that connects with these videos. Sean bienvenidos hasta el interior de nuestro hogar. Be welcomed to the interior of our home. Esta es mi familia ministrando a Dios This is our family y ministering compartiendo God el evangelio de el reino para todas las naciones. and sharing the gospel with everyone. Hoy vamos a meditar en el capítulo 10 del libro de los Hechos, Today we're going to be studying Acts chapter 10 a la altura del verso 18 en adelante. from verse 18 forward. El verso 18 dice de la siguiente manera: Verse 18 says, y llamando preguntaron si moraba allí un Simón que tenía por sobrenombre Pedro. Y mientras Pedro pensaba en la visión, le dijo el Espíritu: he aquí 3 hombres te buscan, levántate pues y desciende y no dudes en ir con ellos, porque yo los he enviado. Entonces Pedro descendió a donde estaban los hombres que fueron enviados por Cornelio. Les dijo: he aquí yo soy el que buscáis. ¿Cuál es la causa por la que habéis venido? Ellos dijeron: Cornelio el centurión, varón justo y temeroso de Dios, y que tiene buen testimonio en toda la nación de los judíos, ha recibido instrucciones de un santo ángel de hacerte venir a su casa para oír tus palabras. Entonces, haciéndoles entrar, los hospedó, y al día siguiente, levantándose, se fue con ellos, y le acompañaron algunos de los hermanos de Jope. Al otro día entraron en Cesarea, y Cornelio los estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. Verso 24. okay. Rennie, go ahead and read verse 18. Loud and clear, okay, mommy? And they called and stood before the gate. Did you get, okay, you did okay. You did good, mommy. Okay, and they called and asked whether Simon, whose surname was Peter, was lodging there. She read leo el verso antes. Okay. Go. Beginning 2 words. Okay. 19, Josiah. While Peter thought about the vision, the Spirit said to him, behold, 3 men are seeking you. Rennie, verse 20, mami. Pero pon tu finger there so you could keep going with the words. ¿No? Verso 20. Bueno. Can I read it? Dele, mamá, no se detenga. Arise, therefore go down and go with them, doubting nothing, for I have sent them. Then Peter went down to the men who had been sent to him from Cornelius and said, Yes, I am he who you seek. For what reason have you come? Verse 22, Josiah. Then they said, Cornelius, the Centurion, a just man, one who fears God and has a good reputation among all the nation of the Jews, was divinely divinely instructed by the holy angel to summon you to his house and hear words from you. Okay, then he invited them in and lodged them. On the next day, Peter went away with them, and some brethren from Joppa accompanied them. You want to read 24 already? Go ahead. And the Following, following day they entered entered Caesarea. Syria. Now Cornelius Cornelius was waiting for them and had called together
relatives. Relatives. relatives, Relatives relatives. and close friends. I lost my words. Just saying close friends, right? Ok. Okay, papá, vaya. Quiero enfatizar en el verso 19. So we want to emphasize on verse 19, Mientras Pedro hablaba en la visión which says o while pensaba en la visión, while Peter thought about the vision, le dijo el Espíritu Santo, he aquí 3 varones te buscan. the Spirit said to him, "Behold, 3 men are seeking you." Lo que quiero enfatizar aquí para con los niños What Lester wants to emphasize for the kids es para que ustedes a través de la Escritura aprendan a conocer que el Espíritu de Dios es una persona real. is for you guys, Josiah and Serenity. Hey, stop writing on yourself. No. I should probably take that away. It's for you guys to understand that the Holy Spirit is a person. ¿Ok? Es una persona que tiene sentimientos, He is a person that has feelings, que escucha, that que listens, ve, que habla that sees, that y hears, que that dirige talks, a la iglesia y empodera a la iglesia. and he directs and empowers the church. Es por medio de él que se hacen los milagros. It is because of him, Serenity. It is because of him that miracles are done. Aquí miramos nosotros que fue el Espíritu Santo el que le habló a Pedro. Here is where we see that the Holy Spirit spoke to who? ¿Qué le dijo el Espíritu Santo a Pedro, Josías? Ahí en el verso 19. What did he say to them? Where? What did the Holy Spirit say to Peter in verse 19? That there are people who are seeking you. There you go. You didn't even have to read it. ¿Ok? Que habían unos varones que lo estaban buscando. Entonces miramos nosotros que el Espíritu Santo está interactuando con el apóstol Pedro. So here we see that the Holy Spirit is talking with Apostle Peter. O sea, cuando ustedes les pregunten si el Espíritu Santo es real, si el Espíritu Santo es una persona, si el Espíritu Santo habla, ustedes saben por la palabra de Dios que todas estas cosas las hace el Espíritu Santo. So if they were ever to ask you, Serenity, if the Holy Spirit talks, you could back it up with this verse and say, yes, the Holy Spirit talks, because it says that he talked to Peter. Él es in una this persona location. real y mora dentro de nosotros. He is a real person, and he lives where? In our heart. In your heart. ¿Ok? Entonces, el verso 24 So verse 24, dice que al otro día entraron en Cesarea y Cornelio estaba esperando, habiendo convocado a sus parientes y amigos más íntimos. 24 says, the following day they entered Caesarea. Now Cornelius was waiting for them and had together his relatives and close friends. El motivo de la visita de Pedro a la casa de Cornelio The motive or the reason why Peter went to Cornelius' house era por la siguiente razón. is because Cornelio Cornelius era un centurión romano, was a Roman centurion, pero era un hombre justo, but he was just. un hombre que oraba, He would pray, un hombre que ayunaba he would fast, y que hacía limosnas al pueblo, and he would give away money to the pero needy. sin embargo no conocía a Jesucristo. But he didn't know who Jesus was. Mientras él oraba, en determinado momento, While he prayed, sus oraciones fueron escuchadas por Dios en el cielo. his prayers were heard in heaven. Y lo que la palabra nos relata And what the word says es que Dios había escuchado esas oraciones is that God himself had heard y le envió his prayers. a un ángel, And he sent him an angel. y el ángel le dijo que enviara por un hombre que se llamaba Simón, And the angel told Oh, him Pedro. to send Simon, ¿ok? Que moraba en la casa de un mentado, ¿verdad? A Simón el curtidor, a la orilla de la playa. So the angel told him to call for Peter, that was staying with Simon the tanner. Ok, ¿qué era lo que Cornelio no tenía, que Pedro sí tenía? What was it that Cornelius didn't have that Peter did have?
Cornelio tenía deseos de conocer a Dios. Cornelius had the Sir Henry, sit down. Cornelius had the desire of getting to know God. ¿Ok? Pero él no And sabía, Peter had God. él no sabía cómo acercarse a Dios. But he didn't know how God was. Porque técnicamente Cornelio estaba en la frontera de la ley y de la gracia. Because Cornelius was in between the law and the grace. Fue por pura misericordia de Dios que Cornelio conoció el evangelio de la gracia. It was by pure mercy of the Lord that Cornelius was able to know the gospel. Porque Cornelio se pudo haber quedado obedeciendo la ley, Because Cornelius could have stayed following the law, pero la gracia ya había entrado en vigencia. but the grace had already become the new part. Y Dios hace esta misericordia con este hombre que no le permite que se quede en la ley, sino que de un solo sea transicionado al evangelio de la gracia. And God had mercy on Cornelius when he let him bypass the law and go straight to Él the gospel. y toda su familia y amigos íntimos, porque Cornelio era un hombre diligente. Him, his family, and all his close friends, because Cornelius was diligent. He made sure that they all went into the. Cornelio sabía que Pedro traía un evangelio, algo que ellos no conocían, Cornelius knew that Peter had a new gospel that they didn't know about. y Cornelio no usó de egoísmo, And Cornelius didn't have a high ego, sino que él sabía que si él iba a ser favorecido por algo que Pedro traía para él, What I have? when he thinks that it's only himself. But he knew that Peter had something not only for him, él quería que sus amistades también alcanzaran esa bendición. but he had a blessing that was going to be Y es lo for que his nosotros friends debemos hacer. and his family members as well. Nosotros cargamos buenas noticias. And that is what we should do. We have Traemos good el news. evangelio de la gracia dentro de nuestros corazones. We have the gospel of God in our hearts. Y debemos empezar nosotros a evangelizar y hablar de Jesucristo, el Hijo de Dios. And we should be able to evangelize and talk to other people about Jesus, the Son of God. Esto fue lo que hizo Cornelio. That is what Cornelius did. Jacob. Invitó a su casa He invited people, a sus amigos más cercanos his close friends and his relatives, para que escucharan la predicación de Pedro. so that they could hear the gospel that Peter was going to show. Y ese día el Espíritu de Dios se derramó de una forma impresionante que todos fueron bautizados. And that day, the Holy Spirit came upon everybody, that everybody was baptized. El verso 25 dice de la siguiente manera: Verse 25 says, Cuando Pedro entró, salió Cornelio a recibirle y postrándose a sus pies, adoró. and Peter lifted him. 25. As Peter was coming in, Cornelius met him and fell down at his feet and worshipped him. Ok, Look, I drew. presten cuidado Pay attention. ustedes aquí porque en la ignorancia de Pedro, Pay attention, because in the ignorance of Peter, en la ignorancia, perdón, de Cornelio, in the ignorance of Cornelius, él pensaba de que Pedro era semejante a un ángel Cornelius thought that Peter was like an angel. y Cornelio, me imagino que él pensaba de que los ángeles se podían adorar. And I assume that maybe Cornelius thought that you could worship Incluso angels. a los hombres que predicaban el evangelio también se debían adorar. And even the people that preached the gospel had to be worshipped. Cornelio sale a recibir a la puerta de su casa cuando Pedro venía. So when Cornelius knew that Peter was coming, he went to Y la the Biblia door dice que to se meet him, postró para adorar, and he postured himself to worship para him, tratar de rendirle adoración a Pedro. to try to worship Peter. La Biblia dice, escuchen, The Bible says que no nos dejemos de postrar nosotros that we should never prostrate delante de ourselves alguien que no sea Jehová nuestro Dios. in front of someone that is not
Jehovah our God. Que no Jesus. adoraremos a otro Dios que no sea nuestro Dios. That we shouldn't worship anybody that isn't our God. Solo delante de Jehová y delante de su Hijo amado Jesucristo nosotros nos podemos postrar para adorarle. So you should only worship God and His Son Jesus Christ. A ningún hombre que sea usado por el poder de Dios se debe adorar. No man nadie. that is used by the power of God shall be worshipped. Pero hay gente en este tiempo But there's people in this time que se dejan impresionar tanto por los siervos de Cristo that they let themselves be impressed a lot by the people porque of son God usados por el poder de Dios because they are used by the power of God y los adoran. and they worship them. Literalmente no se postran delante de ellos, They don't literally go and bow down to them, pero les dan tanta fama y tanta honra que técnicamente como que los estuvieran adorando. but they honor them to the extremity where it could be called worshiping. Y hay gente que va más allá, temen más a los hombres que al mismo Dios. And there's people that go further to where they fear the person, that they fear more the person than actually fearing God. Entonces, nosotros debemos de tener cuidado. So we need to be careful. Nunca nosotros debemos postrarnos delante de un hombre para adorarle. We shouldn't bow down or posture ourselves to a person to worship them. Es bueno reconocer cuando alguien es un verdadero hijo de Dios o hija de Dios. It's good when you recognize that La someone honra no is es pecado. truly a person of God. The honor isn't a sin. Pero hay gente que ya se apartaron del evangelio, But there's people that have strayed away from que the están buscando gospel, técnicamente toda la atención para ellos ya. that are just looking to be worshipped and honored themselves. Entonces, el hombre que es realmente verdadero y genuino delante de Dios, So the man that is genuine and in right standing with God, Jesucristo dijo que no busca su propia gloria, sino la gloria de aquel que lo envió. would not be looking for his own honor and his own glory, but he would be looking to honor God. Entonces, debemos apartarnos de todas estas cosas. So we should make sure to not put ourselves in those situations. Aquí miramos que Pedro tenía bien claro de que él no había sido levantado como apóstol para que los hombres lo adoraran. Here it's clearly that Peter wasn't raised up so that people could worship El him. verso 26 dice, Verse 26 says, Pedro reprendió a Cornelio But Peter lifted him up, saying, y le dijo en el verso 26, and in verse 26 he said, mas Pedro le levantó diciendo, levántate, pues yo mismo también soy hombre. But Peter lifted him up, saying, Stand up, I myself am also a man. Pedro no se hizo pasar por un ángel delante de Cornelio. Peter didn't let himself Good job, Peter. Pedro let no himself aceptó la look like adoración. an angel in front of Cornelius. He didn't accept that Cornelius wanted to worship Verso him. 27 dice, Verse- hablando con él entró y halló a muchos que se habían reunido y les dijo, vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, pero a mí me ha mostrado Dios que a ninguno llame común o inmundo. Verse 27, and as he talked with him, he went in and found many who had come together. Then he said to them, You know how unlawful it is for a Jewish man to keep company with or go to one of another nation? But God has shown me that I should not call any man common or unclean. Antes de este momento, Before this moment, los judíos y gentiles the Jews and the Gentiles, no socializaban, they wouldn't socialize. no se acercaban los unos a los otros. They wouldn't get close to each other. Los gentiles tenían por arrogantes a los judíos The Gentiles
thought that the Jewish people were arrogant, Y los judíos tenían por publicanos y por pecadores a los gentiles, por inmundos. and the Jewish people thought that the Gentiles were sinful and they were unclean. Y a la verdad nosotros los gentiles eso éramos, And truthfully, that's what we were, porque nosotros éramos idólatras. because we would idolize other Y things. todavía hay mucha gente que sigue siendo idólatra, eso no se ha cambiado. And there's still a lot of people that are idolaters. Nosotros no conocíamos a Dios, We didn't know who God was. a ellos les fue confiada la palabra, dice el Señor. God had trusted them with the word. Entonces nosotros estábamos apartados de este evangelio. So we were separated from this gospel. Ustedes saben en el pasaje de la samaritana con Jesucristo, You guys know the passages. Renata, parale. Jesucristo le pidió agua a la samaritana You guys know the story of the Samaritan woman and Jesus Christ in the well. y la samaritana le dijo que cómo él se atrevía a pedirle agua a él si ellos no se trataban entre sí. Para. No. And the Samaritans told Jesus, "How is it that you ask me for water if you cannot be talking to Ahí miramos a nosotros de Samaritan?" que habían problemas raciales There we see that there was racial Y problemas religiosos. problems and religious problems por los cuales ellos no se ponían de acuerdo. in which they could not get along. Pero Pedro But Peter asistió a la casa de un hombre gentil. went and he went to a house ¿Por of qué a fue a la casa de un Gentile. hombre gentil Josías, el apóstol Pedro? ¿Por qué? ¿Por Why qué did entró a he la go? casa de Cornelio y Pedro? Why did he go to the house of Cornelius? Lord told him to go. Porque el Espíritu Santo le dijo que fuera. Ok, entonces, aquí miramos nosotros que Pedro dice Here que Dios we le había see- dicho que no llamaran común a ningún hombre. So here we see Inmundo that, o común. here we see that God had told Peter not to call any man unclean or Entonces, uncommon. ¿quién nos dio valor a nosotros? So who gave us bravery? Nosotros éramos hombres comunes e inmundos. We were common and unclean. ¿Quién nos dio ese valor a nosotros, Josías? Who gave us Serenidad. that value? ¿Quién nos dio ese valor a nosotros? ¿Tú no estás en la clase? Jesús. You need to pay attention, Renata. You're over here in your mind doing all sorts of stuff and you're not paying attention. Entonces, cuando nosotros teníamos un nombre que era común e inmundo, al morir Jesucristo en la cruz del Calvario y derramar su sangre, So when Jesus Christ died on the cross, Serenity, Él nos limpió a nosotros con su sangre He cleaned us with His blood, Serenity, y ahora nosotros no somos común ni inmundos. and now we are not unclean and we are not Por supuesto, uncommon. los que ya recibimos a Jesucristo como único y suficiente Salvador de nuestra vida. Of course, the ones that have already accepted Jesus Christ, we're not talking about everybody else. Verso 29 dice, por lo cual al ser llamado vine sin replicar. Así que pregunto, ¿por qué causa me habéis hecho venir? Verse 29 says, "Therefore I came without objection as soon as I was sent for. I ask you then, for what reason have you sent for me?" Verso 30 dice, entonces Cornelio dijo, hace 4 días, a esta hora yo estaba en ayunas y a la hora 9 mientras oraba en mi casa, vi que se puso delante de mí un varón con vestidos resplandecientes. Verse 30 says, Cornelius said, 4 days ago I was fasting until this hour, and at the 9th hour I prayed in my house. Aquí está la clase, Renata, aquí. I prayed in my house, and behold, a man stood before me in bright clothing.
So his clothing was shining like gold in the night sky. I should have rephrased that. Entonces, encontramos a un hombre como Cornelio. So here we see a man like Cornelius. Este Cornelio ayunaba, Cornelius fasted. oraba, He prayed. y muy a menudo él hacía limosna, o sea, daba ofrendas al pueblo, ayudaba económicamente a la gente pobre. And very often he would give away money to the needy. Este hombre hace mejores acciones que cualquiera de nosotros, He makes better action. He does better actions than a lot of sin us conocimiento de Dios. without an understanding of God. Y nosotros con conocimiento de Dios And us with an understanding of hacemos God, peores cosas que una persona que no conoce al Señor. we do worse things than a person that does not believe in God. Ouch. Sorry, was that me? Entonces el verso 31 dijo, Cornelio, tu oración ha sido oída y tu limosna han sido recordadas delante de Dios. Envía pues a Jope y haz venir a Simón, el que tiene por sobrenombre Pedro, el cual mora en casa de Simón el curtidor, junto al mar. Cuando llegue, él te hablará. Verso 32. Verse 31 says, And said Cornelius, your prayer has been heard, and your alms are remembered in the sight of God. Send therefore to Joppa, and call Simon here, whose surname is Peter. He is lodging in the house of Simon, a tanner, by the sea. When he comes, he will speak to you. So I sent to you immediately, and you have done well to come. Now therefore we are all present before God to hear all the things commanded you by God. Entonces, aquí miramos en este pasaje que acabamos de estudiar, So here we see in this passage that we just es uno de read, los primeros relatos que quedan plasmados en las Escrituras, that is one of the first things that is shown in the Bible, donde un hombre judío llamado Pedro where a Jew named Peter predicó el evangelio a un hombre gentil. went and preached the gospel to a Gentile. Esta es una de las primeras veces This is the first time que el evangelio queda plasmado donde se le está predicando a un hombre gentil. This is one of the first times that it is shown clearly that the gospel was shown to a Gentile. Porque para estos tiempos Because in these times, eran pocos los que habían escuchado hablar del evangelio de Jesucristo. there was only a few people that had heard the gospel. Todavía el evangelio no había sido predicado a profundidad en medio de nosotros los gentiles. The gospel had still not been spread through a lot of the Gentiles. De hecho, aquel varón llamado Apolos, That man named Apollo, este hombre era profundo en el conocimiento de la palabra de Dios, pero solo conocía hasta el bautismo de Juan. he was profound in the word of God, but he only knew up to the word of John. No conocía el evangelio de la gracia He didn't know the gospel hasta que lo escuchó Priscila y Aquila y la informaron más atentamente acerca del evangelio de la gracia, y entonces él se vino a empapar de todo el consejo de la palabra del Señor. until Priscilla and Aquila had listened to him and they guided him and they taught him about the gospel. Pero es triste saber, hermanos en Cristo, que en este tiempo But it's sad to know that in these days, el evangelio de la gracia ya está esparcido sobre todo el mundo, the gospel has been spread to the entire world. y nosotros los cristianos debemos ser portadores de este evangelio con un conocimiento profundo, tremendo. And as Christians, we should know this gospel very profound. Pero este evangelio vino a nosotros los gentiles, And this gospel was given to us, the y Gentiles. la iglesia de Cristo está dormida. But the people of God are asleep. Nosotros los cristianos aleluyitas Us Christians somos los que menos sabemos de la palabra de Dios. are the ones that know very little about the Y el word of propósito God. de Dios, que Dios enviara el evangelio a los gentiles, And the purpose of God to send fue para que nosotros conociéramos la palabra. the gospel to the Gentiles is so that we could know the word. Y hoy que tenemos la Biblia en nuestras manos,
And today that we have the Bible in our hands, Somos tan perezosos que no abrimos las escrituras y no estudiamos la palabra de Dios. we are so lazy that we do not open the Bible and read the Word of God. Es necesario que nosotros nos pongamos a cuentas con el Señor. It is very important for us to start reading the Word. Hermanos, en la fe, Brothers, este es el mensaje que queríamos compartir con ustedes. this is a message that we wanted to share with you. Nos veremos el próximo lunes o martes, si Dios lo permite, We'll see you next Tuesday, if God permits it, Or Saturday. para grabar un nuevo video y compartirlo con ustedes. Thursday, yeah. to record another video and share it with you guys. Se les ama en el nombre de Jesús. We love you guys in the name of Jesus. Amén y amén. Amen and amen.